usa ka sakyanan ang naaprehend sa mobile patrol ning Dakbayan sa Osamis nga ang sakay niini nagpaila nga media og nagpaila usab nga membro sa IP. Sa pagkakaroon ng mga sakyanan ang na-impound kini sa Osamis City Police Station mga duha na ka bulan ang milabay tungod sa usa ka traffic violation nga no registration o adunay kaugalingong registration o kaugalingon nga plate number tungod kay nagclaim man kini nga separate sa Pilipinas apan anaa sa Pilipinas nagpuyo. Sa inisyal nga nasayran sa kapulisan nga ang maong sakyanan gikan sa Iligan City, wala po gidetalye sa kapulisan kung kinsa ang tag-iya sa sakyanan o kinsa usab ang driver niining maong ribo nga dunay tatak nga media 93.5 FM Sovereign Station. Apprehended na siya sa ato ang mga mobile patrollers kay nagpaila nga media and then nagpaila pod nga nabilong sa usa ka organization. Then atong gi-coordinate sa atong IP, dili po sila recognize as mga IPs. Naa siya kaugalingon nga plate number, naapod sila kaugalingon nga registration. Kay murag di-claim nila as separate sila sa Pilipinas. Pero na sila sa Pilipinas. Pero na sila sa Pilipinas. Pero lahat po yung ngalan nila sa Pilipinas po. Pero wala man tay nadawat gyud nga i-recognize na to na ang ilahang kuan. So ang giila na to nga registration nagikan sa LTO. Official receipt nagikan sa LGU. License jud gikan sa LTO. Si Police Major Dennis Tano ang hipi sa kapulisan ning Dakbayan. Ang kapulisan walay nadawat nga gi-recognize ang ilang claim nga separate sila sa Pilipinas ug ang gila sa pulis nga registration ug driver's license ang gikan sa LTO. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radio sa simbahan, WD 45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.